Daniel Romualdez Airport. Ayan na po. Just landed now. So, diba? Dito na ako sa Tacloban. Yan, I think yan yung bagong airport. Yan. Try ko kung may Grab dito. If not, kahit mag-ano na lang, Pacquiao ba? Pacquiao ba ang tawag nun? Mag-renta na. Ayan na siya. Ayan na si Kuya. Kakaway-kaway. Ikot-ikot daw kami. Ikot-ikot. That's the cargo. Diba? Just landed Tacloban. Lady.